Action. Oke guys, selamat sore guys. Yuk, Oke, selamat malam. kita buka guys. Masuk Oke. guys. Wes dibalik-balik bolak-balik Paketane meng tipu-tipu. Oh, bukan guys. Isine meng kolor. Wis 11 kuwi. Ibu, Nggih, Pak. kita kembalikan guys. Sisane. Guys. Wah, aku rusak kena Barange gunting, guys. KW. Wah, Mantap guys. Pembelian Bapak Topik Hidayat Wah, tenang guys. SE MPD Wah. Esos Wah, MPC. mantap guys. waduh lah, nanti di. Wah, tebal sekali kayaknya, guys. Tuh, guys. Wah, isinya apa gitu? Guys. Wah, vitamin guys. Mantap guys. Wah, lah. Waduh lah nanti. Rumah ini Apa guys. gitu? Wah, biar langsing guys. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.